السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة تاع تارتة البرتقال. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je prépare une tarte aux oranges et aux meringues, à la meringue italienne. Je commence par les ingrédients. J'ai 250 g de farine, j'ai un œuf, 2 cuillères à soupe de sucre granulé, 2 cuillères à soupe de sucre glace, j'ai une demi-cuillère à café de levure chimique et un quart de café de sel. J'ai 150 g de beurre mou. المقادير بالعربية: 250 غرام من الدقيق الأبيض، حبة بيض، ملعقتين من السكر حبيبات، ملعقتين من السكر الناعم، نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، وربع ملعقة من الملح، و150 غرام من الزبدة. On commence par mélanger tous les ingrédients en même temps jusqu'à l'obtention de notre pâte brisée. إذا نخلطوا كل المقادير مع بعض ومن بعد نوضعوا العجينة تاعنا ترتاح لمدة 30 دقيقة في الثلاجة. نبداو على بركة الله. بسم الله والصلاة على سيدنا محمد. نوضعوا الدقيق، الزبدة نديروها على جنب، السكر الناعم، الملح، الخميرة والبيض. Donc je mets tous les ingrédients en même temps et je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène que je vais mettre dans le frigo pour une trentaine de minutes, et après on continue notre recette. Juste une remarque pour la pâte, il ne faut pas la pétrir, il faut juste la ramasser. Donc essayer d'introduire le beurre dans la farine et la ramasser. إذا هنا العجينة ما نعجنوهاش، نحاولوا ندخلوا الزبدة في الدقيق فقط ونجمعوا العجينة. والآن نمروا لتحضير كريمة البرتقال. المقادير بالعربية: عندي ملعقتين من النشا، 150 غرام من السكر حبيبات، 250 من عصير البرتقال الطازج، 3 صفار بيض، ملعقة صغيرة من مبشور البرتقال، و50 غرام من الزبدة اللي نوضعها في الآخر. Donc pour la crème à l'orange, j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou maïzena, 150 g de sucre, 250 ml de jus d'orange frais, 3 jaunes d'œufs, une cuillère à café de zeste d'orange et 50 g de beurre. Je vais mélanger tous les ingrédients à part le beurre, je le laisse à la fin. إذا هنايا غادي نخلط كل المقادير ما عدا الزبدة نخليها في الآخر. Je mets sur un feu doux et je remets jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. إذا هنايا كما راكم تشوفوا خلطت كل المقادير وغادي نوضعها على نار متوسطة ولا ما لازمش تنقطعوا عن التحريك حتى تحصلوا على خليط متجانس. ومن بعد ما تحصلوا على الخليط المتجانس هنايا نضيفوا الزبدة. Donc après obtention d'un mélange onctueux, on ajoute le beurre. والآن بعد ما طابت الحلوى تاعنا لا بات بريزي، الآن نزينوها بالكريمة الحلواني بنكهة البرتقال. وعندي هنايا قطع من البرتقال، وعندي لا مورينغ اللي حضرتها بنكهة البرتقال كذلك. نبداو بسم الله على بركة الله. Donc aujourd'hui là je continue avec vous ma recette de tarte à l'orange et à la meringue italienne. Donc j'ai des morceaux d'orange, j'ai aussi des meringues à l'orange et aussi notre crème pâtissière à l'orange. Donc on va commencer par mettre la crème pâtissière sur le gâteau. Donc j'essaye d'égaliser la crème sur le gâteau. إذا هنا نحاول نمسح المساحة باش تكون متوازية، تكون الكريمة متوازية على المساحة كلها. والآن غادي نوضع بعض حبات المورينغ في الحواف في الجوانب. Donc je vais faire tout un tour de meringue
الآن ندير شرائح البرتقال. Vous voyez, je mets les demi-rondelles d'orange dans la surface à l'intérieur. Et voilà, notre gâteau est déjà prêt. J'espère que vous allez aimer. De toute façon, le goût il est très très bon. C'est un vrai délice. Je vous conseille de l'essayer. Vous allez, c'est sûr, l'aimer. إذا نتمنى إن شاء الله تجربوها، أكيد غادي تعجبكم، خصوصا الناس اللي يحبوا البرتقال غادي أكيد تعجبهم. إذا على بروشين، وتنساوش تشاركوا في القناة تاعي إذا ما كنتوش مشاركين. والسلام عليكم. دونك ميرسي à tous les abonnés et à la prochaine recette.